জানে বিটাপি টাপি সে পরিবেশের স্থান এ রাজমহলে রহিবার কোনছি অধিকার নাই। আরে তু যেতে শীঘ্র পারুছু মোর দেবরু চালি যা। মহারাজ ঠিক কইছন্তি আপন। আউ শুণ বাঘা মহারাজ শুণ গোমাস্তা মଣିমা শুণ রানী পদ্মাবতী হ্যাঁ স্বামী যদি আমার থিবা সমস্ত অলঙ্କାର খলি কাড়িকি গলা ধক্কা দেই ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏହା ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀର ଆଦେଶ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ହଁ ମହାରାଜ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণକୁ ভিত্তি କରି বিচারক যদি মতে দোষী সাব্যস্ত କରି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି କେମିତି ମହାରାଜ? ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। আরে চালি যা হ্যাঁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ଖୋଲିକି ଚାଲିଯିବି ମା। আরে চালি যা রে তো পরিবহু না আমাকে দরকার নাহি। ସଂସର୍ଗରେ ବହୁଟା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଲଜ ଚରିତ୍ର ଏଇନା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଇ ରତ୍ନାଳଙ୍କାର ମୋର କୋଉ ଲଜ୍ଜାକୁ ଢାଙ୍କିବ ମହାରାଜ? না 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 তোর সে রত্ন অলঙ্কার কৌ লজ্জাকে বি ঢাঙ্কি পারিবনি। তু খোলি খালিকি সিধা এঠু চালি যা। ଖୋଲିଦେବି ମଉସା। ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଚାଲି ଯା ରେ କିଏ ମନା କରୁଛି? ହେଲେ ମହାରାଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି ମହାରାଜ। আরে সেইটা বি কহিকি যাল আমি তোতে মনি রখিবা মনি মনি। ଏଠି ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ କଥା ପଡ଼ିଯାଛି କଲକିନି ଅଟେ ସୀତା ନାହିଁ ଏଠି ରାମ ଏଠି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲା ଜୀବିଦାତା। ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ କଥା ପଡ଼ିଯାଛି କଲକିନି ଅଟେ ସୀତା ନାହିଁ ଏଠି ରାମ ଏଠି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲା ଜୀବିଦାତା। ଦଶରଥ ଆଜି ବିଚାରକ ସାଜି ଦଶରଥ ଆଜି ବିଚାରକ ସାଜି ଦେଖିଲା ଆଜି ଦୁନିଆ। ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ତୁମ ନା 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 ରେ ରେ ରା ତୁମ ନା 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 ରେ ରେ ରା ତୁମ ନା 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 ରେ ରେ ରା ତୁମ ନା 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 ରେ ରେ ରା। ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ବୋହୂ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଲି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ ଅଭିନୟ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏନି କି ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ପାଏନି। ତମେ ଆଉ ଖରାପ ଭାବନା। ତାହେଲେ କଣ ଛେନା ଗୁଡଟା ପାଇଁ ମୋ ବୋହୁ ଛାତିରେ ଛୁରୀଟା ଚଲେଇ ଦେଲୁ ବାପା? ମାମୁ ଭଲ ପାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା କରିବି ନା। ये प्रेमर थट्टा खट्टा मिसिकी थिबा दरकार बापा। करी चाल अरे मु जाने
ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ଆଚ୍ଛା এই রাজাঙ্ক মনের লক্ষণ যদি প্রতি গুণ ভাবত হুয়ে ସେଥିପାଇଁ ମିଛ କାହାଣୀକେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର ମୁଁ ଏହା ବି ଜାଣେ ଆରେ ତମେ ହଉଛ କେବଳ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା ଆରେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ଲୋ ମା ଆରେ କାହିଁକି ନା ହଁ ଆଲୋ କାହିଁକି ନା ଆରେ କାହିଁକି ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମିକ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆଜି ତମେ ମତେ ପଦ୍ମା ଡାକିବ ପଦ୍ମା 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 ଡାର୍ଲେ ତମ କହିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେଟା ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ଯୁବରାଜ ପ୍ରଦୀପକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛି नहीं ये मौसम को किछ बनी किछ भी बनी तंकर ये मौसम सिंदूर वज्र हबो ଆଉ ହବନି ଲୋ मोर ईश्वर के पाखरे संपूर्ण भरोसा अछि मां କି ମା ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଇଲୁ ମା ଆଲୋଲେ କି କଥା ଘଟିଛି तो विश्वास तो घर भीतर रखी था एतिक मने रखबा लक्षण जो दे मोहि मो प्रेम को स्वामी को मार दो पाई कहिथिली अरे से मोर कोन इच्छा को भी मान्य करना हंतिलो से मोर सब इच्छा को पूर्ण करंते अरे छेदी पाई तो से मो प्रेमी को आमे तीन जण सत्य कहउचलो तो स्वामी प्रदीप सतरे मरी सारी छी नहीं अरे मां आज ठारू तू विद्ध मां हां ए मां अरे अपने प्रेम स्वामी को जन्मदात्री माता हां तो ठीक कहिची ये अपने केमिति मो स्वामी को मारी पाइबे मां ठीक कथा तो कौन तो सब मिच्छा ना अरे चुप कर बे तोर इतने साहस हलो या लक्षण ज्योति तुमने मुझे ठीक चेष्टा करी थो अरे तिक मन रखबे एतिक मन रा तो स्वामी से लक्षण प्रदीपा अरे मोर जन्म कला पुअन हो कि मुता जन्मदात्री मान हलो अरे मो होछि तार सबतमा हलो ए राइजको ए सकल संपत्ति महात्म गणिबा पाए मु तो स्वामी को मिथि मिथि कसने होले पागल करिछि सत तो स्वामी प्रदीपा अरे मोर जन्म कला पुअन हो कि मुता जन्मदात्री मान हलो अरे मो होछि सत्तरी तार सत्य सती का साबतमा ए धरित्री अरे तू एते बापा सही पर छो कमिति हां तो तू फटी जा रे तू फटी जा अरे हाँ 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 ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସତ नहीं ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ମରି ସାରିଛି ପୋଛି ଦେ ତୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର अरे चुप कर बे वाह चित्कार करना कह दउ छे चित्कार करबा तोर कोन से अधिकार नहीं अरे मैं तीन जण सत्य कहउछलो नहीं मां सत्य तो स्वामी प्रदीप मरी सारी छी मां अरे भांगी दे तो नाली संखा हाँ हाँ आमे समस्ते ठीक कहूचु तो स्वामीटा ए दुनिया रे आउ नाही हेले ये थोर खोली दे तो रंगीन साड़ी नहीं मो खोलिबेनी से खोलिबनी पद्मा डार्लिंग हां गोटाए बुंदा भी शरीर ପାଇଁ बहुत मारात्मक तमे ठीक कहिजा ठीक सही बोली
আমার রাস্তায় আহুরি গোটায় কন্টার হয়ে যাচ্ছে আহুরি গোটিয়ে কোনটা হ্যাঁ মামা কন্টা আরে সে কোনটা পুড়ে কোউঠি ভরঞ্জা ଅଛି ଅଛି ଓ ତା ଶଶୁର ବୁଢା ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ବୃଦ୍ଧ ରାଜା କଥା କହୁଛ ତ ନା 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 ମୁଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ କଥା କହୁନି ତାହେଲେ अरे ताकू तो मारिबार मोर एक चुटकी का कमाल ତାହେଲେ କାହା କଥା କହୁଛ ଭରଞ୍ଜା ତମେ मो कहू से मामो या कर फर पडुथिबा ए राजवंशर उत्तरदात कथा हाँ ताको अंधारी कर पर अंधारी कोठारी रही हजी जीवा को हबो ଠିକ କହିଛ ତମେ या कर फगु नष्ट कर दिया जाओ या कर फरुचि जन्म नब से आसिले आनो धन संपत्ति पाइबानी ହଁ ବାବା ହଁ या कर फरुचि जन्म नब से आसिले निश्चय भल मनीष जन्म नब किंतु किंतु हमर उद्देश्य हला भल मनीष को बंचिबा